प्रभुंकर महापवित्र नाम प्रशंसा हो। मु प्रभुंकर गौरव करे। प्रभु अनुग्रह करी आ एक सुंदर अवकाश देइचंती ताहंकर जीवित शक्ति विशिष्ट वाक्य को नहीं आपण मानक निकट रे आसीबा पाए पुनी आपण मानक सहित मिसी ताहंकर गौरव प्रशंसा करिया पाए ए सुंदर अवकाश प्रभु देइथिबारु मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए। आजर सेवा कार्य रे आपण समस्त को आंभ मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे स्वागत जनाए। ख्रीष्ट रे प्रियर भाई और भौणी माने आज मु आपण मानक निकट रे जो प्रसंगटी रखिबा पाई चाहे। आजिर प्रसंगर शीर्षक हला पार्थिव विषय रे आसक्त व्यक्ति मानकु बाइबल कौन शिक्षा दे। यही प्रसंग उपरे आमे अल्प समय प्रभुंकर वाक्य नहीं कथबार्ता हेबा। आसंतु आमे सीधा सड़क परमेश्वर वाक्य एक अंश पाठ करू करू आमे आजिर प्रसंग निकट को जिबा। रोमियो पुस्तक 12 अध्याय 2 पद मु आम समस्त निमंते पाठ करबा पई चाहे। तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नहीं किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वरक इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानी पारो एथि निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। प्रिय प्रभुंक लोक माने एही पत्र रे साधु पाउल रोमियो मंडली को से यह कहिबा पाई चाहंती तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं। सी आंभ मानकु एही परामर्श देउ देउ से कहंती जे आजिका दिन रे अनेक परिवार रे अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी मानक भितरे एही जगतर अनुरूपी हेबार बहुत देखा जाए। एही जगतरे केमिति पिंधिबा, एही जगतरे केमिति घर भल बांधिबा, आउ केमिति आमे भल चाकरी करी परिवार रे केमिति सुख शांति रे रहिबा, एही प्रकार अनेकंकर मनोभाव रहिछि। एही पृथ्वीर रहणी काल रे पाठ पढ़िबा, चाकरी करिबा, उत्तम घर बांधिबा पाप न मात्र से शेष अंश रे कौन बोली कहउचंती एथि निमंते आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। मन को नूतन करिया पाए, मन को परिवर्तन करिया पाए एही परमेश्वर वाक्यर आह्वान अटे। प्रिय माने आज आमानकर नुआ घर हो गला, नुआ गाड़ी हो गला, नुआ मोबाइल हो गला, नुआ ड्रेस पटा आमानकर सबू हो गला मात्र आमानकर मन नूतन है नहीं। सेतिपाई परमेश्वर कहती तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नहीं। प्रिय माने आमे जगत रे अच्छु सत कथा, आमे जगत रे बसवास करूचु सत कथा मात्र आपण जानती कि जे आम्भे माने एही जगतर नहु, एही जगतरु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को मनोनीत करिसंती। आ आमे आगामी नगरर अन्वेषण करूछु। सेतिपाई प्रभु साधु पाउलंक मुख द्वारा आज आपण मानक मते से कहिबा पाई चाहंती जे तुम्भे एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं। काहींकि ना प्रथम जोहन 5 अध्याय 19 पदरे लिखा जाए आम्भे माने जे ईश्वरंग ठारु जात और समस्त जगत जे पाप आत्मार अधीन यह आम्भे माने जानु। प्रिय प्रभुंक लोक माने साधु जोहन तांको पत्र रे मध्य से यह लेखंती जे आम्भे माने ईश्वरंक संतान अटु। आम्भे एही जगतर पाप आत्मार संतान नहु, सेतिपाई एही वर्तमान जुगर अनुरूपी आमे हेई परिबा नै। कारण एही वर्तमान जगत, एही वर्तमान पृथ्वी गोटे पाप आत्मार अधीन रे अछि। जदि आमे एही जगतर अनुरूपी हेबा, एही जगतर पिंधाड़ा, जगतर खाइबा पीबा, जगतर सब ढंग जदि आमे आपणाइबा आमे पाप आत्मार अधीन को आमे पळाइबा। प्रिय माने सेतिपाई आमे जानी रखू जे वर्तमान जुगर अनुरूपी से माने हुअंती नै, केउ माने आगामी नगर को जो माने अन्वेषण करूछंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने द्वितीय विषयटी मु आपण मानक निकट रखिबा पई चाहे। जदि मो सहित आपण माने प्रथम जोहन 2 अध्याय 15 पद, से ही प्रथम जोहन 2 अध्याय 15 पदरे ए प्रकार लिखा जाए संसार कियबा सेतिरे थिबा विषय सबको प्रेम न कर। केही जदि संसार को प्रेम करे पितांक प्रेम ताहा ठारे नाही। प्रिय प्रभुंक लोक माने संसार और सेतिरे थिबा कौनसी विषय को प्रेम न कर। कहीं प्रेम न कर
ଏହି ସଂସାର ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ସାଧୁ ଜହନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନ କର? ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ସୋଦମ ଆଉ ଗମୋରାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି ଦେଖାଗଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସୋଦମ ଗମୋରା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ସୋଦମ ଗମୋରାର ଗନ୍ଧ ବାସନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଯାହା ବାଛିଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଆଜି ବି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ବାଛୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଜଗତ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ସଂସାର କିମ୍ବା ସଂସାରରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କାରଣ କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନ କର? ଏହି ସଂସାର ତ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ, ମେଘମାଳରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ସଂସାରରୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମେଘମାଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଯେଉଁ ସଂସାର ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗମନରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଗ୍ନିର ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଆଉ 20 ପଦ। ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ମନା କରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ ରହିବାର ଅଛି, ପଇସା ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ପଇସାରେ ନଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ପଇସା ଭିତରେ ନଥିବାର ଅଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ପଇସାକୁ ଆମେ ଧରିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ପଇସା ଆମକୁ ନ ଧରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ସେଠାରେ ତୁମର ମନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଏଣୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। 8 ପଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିଦେଲି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଆମେ ଆଣିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଆମେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି,
से माने न खाई न पी पैसा रखती सेमानकु मटन खाइबा पैसा थाए चिकेन खाइबा पैसा थाए भलटा पिंधिबा पैसा थाए मात्र सेमाने कंजूसरे से सबू कार्य न करी पैसा को संचय करती कारण से माने भावती पैसा मोर सबु किछि पैसा मोर मोर दुखरे सुखरे पैसा मोर मरण काल रे पैसा मोर स्वर्ग पैसा मोर सबु किछि ए प्रकार से माने भावती प्रिय प्रभु को लोक माने सेति प्रभु कहिले जे आजी राति रे जदि तोर प्राण तो ठारू निया जीवो तोर संपत्ति कहार हेबो। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे जानी रखू जे एही संसार आमानकु शिक्षा दिए जे एही संसार रे आमे क्षणिक काल आमे रहिबा किंतु आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे ई जगत रे रहूचु सत कथा मात्र एही जगत आमानकर चिरकालर नगर नुहे एवरी 13 अध्याय अनुसार आमे गोटे आगामी नगर अन्वेषण करूछु सेतिपाई आमर पैसा केउटी आमे जमा करिबु केउटी संचय करिबु एही स्वर्गीय बैंक प्रभु आमानकु देइछंती आउ सेही अकाउंट नंबर प्रभु हमकु देइछंती आमे जो पैसा रखिछु जो संपत्ति आमे कमाउछु ताहा आमे प्रभुको निमंते व्यय करूछु कि प्रभुको निमंते प्रभुको सेवा कार्य निमंते आमे खर्च करूछु कि जदि आमे करूछु आमर टंका को केही मध्य केही चोरी नहीं पारिबे नहीं आमर जो स्वर्गीय बैंक अछि सेठी जो टंका आमर रहिबो आउ आमे जेते बेले एही पृथ्वी छाड़ी जिबा एही वर्तमान जगत को छाड़ी किना जिबा प्रिय माने आमे सेही दिन आम मानकर प्रेमिक परमेश्वर ठारो आमे पुरस्कार प्राप्त हेबा।